Milik musisi legendaris akan dilelang mulai 16 hingga 17 Mei mendatang di New York, Amerika Serikat. Barang yang akan dilelang diantaranya adalah gitar milik George Harrison dari The Beatles hingga mobil milik Lady Gaga. Sejumlah barang milik musisi besar dunia terpajang apik di Hard Rock Cafe, New York. Salah satu yang paling banyak mencuri perhatian adalah gitar Rickenbacker yang pernah dimainkan George Harrison dan John Lennon selama The Beatles berjaya. Gitar yang dibeli Harrison tahun 1963 di Illinois, Amerika Serikat ini akan dilelang dan diprediksi laku terjual hingga $600.000 Amerika atau setara 660 juta rupiah. So it's a really fantastic guitar used in many recordings and many TV shows in the early ages of the Beatles. A great photograph of all four Beatles holding this guitar. We estimated 400 to 600,000 and may exceed that on auction day. Of course, Paul McCartney is represented as well with a left-handed bass, Hofner bass guitar. Again, they're very hard to come by. Estimate on that is 30 to 50,000. Kostum panggung legendaris milik Elvis Presley ini juga diprediksi menjadi buruan utama dalam lelang. Jumpsuit putih ini juga dikenal sebagai jumpsuit The Way It Is. Dinamakan demikian karena Elvis pernah memakainya saat menyanyikan lagu That's the Way It Is di sebuah panggung di Las Vegas. Yang tak kalah menakjubkan, lelang yang diselenggarakan Julien's Auction ini juga menghadirkan mobil Rolls-Royce milik Lady Gaga. It's a Rolls-Royce, beautiful red convertible Rolls-Royce 1990. It's a Corniche 2 Rolls-Royce, about 27,000 miles on it, in impeccable condition. Comes from Lady Gaga. So Lady Gaga is donating this car, and all of the proceeds are going to benefit Music Cares, which is a charity supported by the Grammy Foundation. So that's going to a great cause, and we're really excited to have that here at the Hard Rock Cafe as well. Selain Rolls-Royce, barang lain milik Gaga yang juga akan dilelang adalah kostum panggung rancangan Versace. Didesain ala baju terbang pilot tempur dengan bahan kain gemerlap. Satu lagi, kostum panggung paling ikonik. Inilah pakaian sang raja pop Michael Jackson. Since Michael Jackson passed away, can you believe it? And we have over 200 items from Michael Jackson in this auction, including, of course, the glove, his loafers that he wore during a performance, signed by Michael Jackson, and, of course, the lyrics. We have Beat It lyrics and Billie Jean lyrics, which, again, handwritten lyrics by Michael Jackson, highly collectible. We estimated in the range of 1,500 to 2,000, but I think it should sell well above that. Pakaian milik musisi pop dunia yang juga akan dilelang antara lain baju milik Madonna dan Britney Spears muda. Kostum panggung bermotif bendera Amerika ini dibuat oleh sang ibu untuk Britney kecil. Diperkirakan akan laku terjual hingga $8.000 Amerika atau setara 88 juta rupiah. Lelang akbar ini akan dilaksanakan mulai 17 hingga 19 Mei mendatang.